Wangalizi watukufu wa Ortega Live, assalamu alaikum. Ikangamrishilia hanamna njema za sauti ngamjohu ranzishie ikaza ukarenge mikro rizingare maana mikro ndio hulimbabi ndohande liyo ngamjohu ranzishia almuradi waskale unu harma iz studio za hatu rilahiki Ahmed Abdou Hassan ikao wi ingénieur wa BTP hafanya misomo ya husu batima na travaux publics ya objectif yatu leo dukaya objectif yatu leo dukana rijeri monisheni mbabya ka yensi kweli ngabo mashababi kao wasomo ngwa unankili wajushinda wasaidie yensi harma miva minji halika nao ni maendeleo sonia hensi nele bundo la hensi ndema na ikao uskale unu harma ya Ortega Live ranguda hunu moroni rimlahiki mwanashi watu Ahmed Abdou Hassan ikao shababi ama hafanya misomo ya helikia nao nuwasi nele bundu la hensi baada mahamitanu ya ibitar malisi wala bushini hauno afdhali ya ukaya rejei hunu moroni harma hensi ya jia saidi mbabi ya development ya hensi harma kadri ya hele bundu ni maendeleo soni ya hensi ubonge hapo ndani mwanashi watu mwananyasi ngaribisho marhaba wakubali huja ukabwa zima ni Ortega Live usko leo ranguda hunu moroni iliri hadisi mbabi wanrua jue handani sikaanzani hunike mikro ujipresente kabla ya ukarinjie harma ya deba lonio usko leo ewa marhaba menjivo so kubali hotsorengeshwa bahamun lalike rjiri hadisi mbabi uso wasi donc awamjo mshukuriani ni Ortega Live yakadwa vili amjoji presente mimambwa Ahmed Abdou Hassan amina ma 24 ami ingénieur en bâtiment et travaux publics mandeliza za hambwa tizalo mjini uziwani donc abo bref yonde présentation hangu ku tushukuria une fois rjiri hadisi mbabi yezindu wako za husu le bundo la hensi ya aménagement ya hensi ne no zenyiwasi heli ziwaho warmwensi ya hatu donc abo tampakanda hawa mfikiria mjurejeze mikro randise masuala uko huanzimia unipose marhaba mwanashi wangu kabla ya ukayari njie swafi harma ya deba ya mahamitano wa uyenshibushini harma msomo wareje hunu komuru yewewe ngo hisuka yensi wa solidaraja hindini harma bundu ekasamba budo yabonga boze infrastructure de base ngabo pare ngabo imajumba mahuye mabatima mahu ya hensi ya zingarao zihaziza kiserikali ngabo zinu nyumba zahe imaranya wanshiu yewewe mahamitsano wanshibu nze wareje komuru hunu kaba badili handongo hindi harme playa he architecture ya hensi ewa andani amjo les ambavi ye fasiri ya bundu yani kana kuruhar mwansi hurejei au huenda mwansi pour la première fois utende huangalia heli wandu za infrastructure emavare heli wandu wa waha ze nyumba donc yo hunikamna aperçu ya hensi et classification hao sha mi mal asaf tiroha 2015 tifanya mamitano bushini tirejei njaona changement haku au en tout cas mnungono hamambo ces infrastructures en tout cas dizona wahina sana zivisite zideteriore hambavi surtout les infrastructures routières sha ngabo zafanywa za nyumini donc zafanywa boko mnungu sante uka bon zifanywa ngazijisa ombavi ngazibirishi haombavi upande wa he lebundo la husu ze nyumba mnungu sante kaze nyumba ndungu songo wa heli la wiyo kabati difference mal asafi ndungu wasoma wohija shamru katsuona changement majeur harmoye le bundo la hensi yo demana boko miminja shinda na parsa aperçu ya ukawandwa evolue harmo upado upande wa bundo na bo mahamitsa nuyo minji harmo
changement yansi ejo kiri har mwansi zinji ukiri urohomji ulale uhurejei 2 semaines après wende huparsa hu change hata yende heli boku andongo evolue harma rongo za heze heli bundu me yensi ya hatu mreroha mru swamine hajo trawa heli yensi okom suja iparisa heli la wiyo antuka yende impressionani na iparisa bona rejei harma yensi marhaba menji yakamdungu hisi yensi mdungu no kaya diaspora ya Komoro ngotoa fedha nyingi ili uharimi ale bundu la hensi zenyumba zinji ziwa hao amfikirikana yekaramba yensi ketu change shansinge badiliu harime mijinze mana hapa sainu ila namna Komoro hali wanrodu na ukaya yensi kai domine wani nyumba za magarando haba haizo zibadili amfikirika kamdo tsawangalio ka zenyumba za magarando zibaki hakusha moroni harimo mjiwezi shai kamdo tsangale mijinze hatu mndungu nukale bundungi lo hawinji shande heliwa hamba ila architecture ibakinda ila uyu ibanu zetaratibu za ufanya hindini holiho ni majeune mwaro universite juzi mnja mbalaze diplomu za hanyu nongo hindi mjo ushinda msaidie ili wandu wabadili wa uwasi wa Komoro wandu wanji harma kadr ya uwasi mdu wajina ikao ngodunga nao nu wakati ngojo reponde ze norme za ladimu wandu wa wahi. Yo question muhimu parce que on roji pose kananga msoma haku no shinze zelongo de hela huyo anu gelazimo roji pose question est-ce que ngasine parce que zinongo hena nongo yo réglementé wa ni sharia ngulbe dire ji pose est-ce que vraiment ngasina sharia harmonisi ya hatu shirushi woni sawa heli lazima mru ya wa donc malheureusement equilibre kwa harmonisi ya hatu dokana mathalani ngonzo ulole henda bon kungojo vala huwa vite fait donc owenji kwa tsurenga ma ingénieur ngasunguka na plan parafundi vala has hawaha donc aweze nyumba ngasunguka hama nyumba za hamad heli razizo ya dukatsona modernisation donc et solution mwando ya lazimu ensinu ifanye ngelazimu ikane sharia shijo ruhusu hena mru waho ya shidunge ya handani hindi alaika mnungu waho mru demande auprès ya mairie kana ngelazimu ni waho on permis de construction donc ye permis de construction yongiwe na normes za lazimu zisuive aweka ngonzo waho ngelazimu harmansi heinansi lo armwe dunia amfikiri baada hatu ngelazimu baada ya mbosi homoroni ba hina yozo ka particulier za nyumba ngelazimu u demande permis et permis ngo idemandeji yongo ndo demande ingénieur ke nyumba gyo keti et projet keti vaste kangi vastama les grands hôtels ou demander architecte bon après zo réglementé ou harmo charia donc ou já demander ingénieur yola hawe technicien en bâtiment haufanyia ze plans parce que la plan il a timba ndonzima il zilazi hazinji de différents plans donc ufanya ne demande ya ukana ngwanzo ufanye uwahe na wale arudila ya donc hapo has exigence ngelazimo ni sikardenu ya ngelazimo ufanye ze différents plans après uvehe auprès de la mairie et mairie ukana ma ingénieur ma architecte zena wa vérifier où est dossier ya donc à partir de là ngoelewa ukana avant wafanywa projet ya ukana ngamanzoni wahe yabo mru dunguze normes za lazimu hafanya ze plans za lazimu hafanya devis hafanya ze calcul donc habea auprès de la mairie ba mairie wende wa étudier waone kazi nkweli dunguze normes za lazimu après wakati la on doit me délivrer ye permis de construction donc et quand vous délivrez permis de construction abongo suivez les normes zila c'est-à-dire yabonga bo ingénieur tena suivez ze hazizila ce qui fait que yabo ingénierie yabo hazaho nge e projet aho ngenda o heli anzihwa kange lazimu yende au heli ya dessiner wa kange lazimu ifanyishi contrairement et ka kuja fanya permis kuja dunga ze norme hamad heli ensi hatu abo ndungwa wao wafalakati bien sûr Ahmed amjo tani ni sebabia parce que wewe hufanya BTP cha bien sûr ngabo ila administration ya ndisawe BTP leo ikangabwe sharia shahuwasi ikangabwe sharia shatena vanu yensi mnungu ka rahazla kabine ziko kansi jumo étudier fanya étude ihalikana una nungu zawasi rahakaziti na boze kabine hizo lazima zibwenda nyima shababi mwala wa harmazo university lazima mjembweze kabine ze bureau d'études hizo mkensi hunu
ilimdo hunda na neze kuria za hanyo lazima mfanye zia zanyo yabo yela wamange tsongo baki harme serikali ba heke serikali kwa ja structure yebanu nyinyi majene kamna ujo ujiforme tena mwa solicite hosoni mwa serikali ili ndongo hamanda zinu zanjia nziani dio yoka hale e travaux publics kabanu bahi waundu wakana zenongozi halikana unabundu haba hari jari wonoka ngabo laboratoire ya travaux publics yele weye bureau d'études lazima ihensiwa serikali ndo lazima hensi bureau d'études za étudier ces chantiers zatu hawila lazima ikenyi nyima jeune do mwajitolea mhensi ze bureau d'études zini daninga manzoneleze ye problème ke problème jokire kangio de deux côtés menga manzoneleze kange lazima daula ireforme ifanye hamande helizensis kufanya isharia shikai kahina mruwa honge lazimu ya demande permis c'est-à-dire wende harmo bureau d'études ya uone ngono u demande et permis donc à partir nge sharia shilangisho ya bon 1 rijoshi jwa sima jeune wakati la nambenga mcreer bureau d'études parce que ngabo sharia ngamjo hunra haz obligatoire ni hunre haz ngono sha ekati jati bwe bureau d'études nakabasi sharia ongo tujiwa shia heli wanzao ngono abo jokiri nsobwanzo kansibala hata nsi hunreas donc lazima tout d'abord ya daula wa structure wafanye sharia shi respecte ne maranya waelezi washo washelewe kainde heliza nongo za lazima uzifanyishie abunga avantages njenge hizo zifanyishia zilo économique zilo création d'emploi chang wakati la sisi roja recréer les emplois hizo parce que ripermetewa ni sharia yo sawa deka gawena dawanwa he mana walo maavoka dabo walo na sharia konge lazimu wada ilio wangu ngono shiwaruhusu donc wabo wakati la ngwabwa uze cabinet zila parce que ngwajoka ngwajohunda ma client chassis quartier sur parce que ezinji ze bureau d'études zo sollicité wa ha marché za daula ha marché bon gigantesque ngono hata bureau d'études ay laboratoire yo intervene ça ils ont senti un coup ngono chaque entité ka so intervene no do kufanya étude de qualité ne donc une étude du sol et tout donc quoi tu solliciter au harmaze marchanditisme na bongi obala donc il va falloir daula wa réforme wa donner sharia shuka obligatoire hamada bo mrot jo hafanya permis ya ubalagari hamada bo ujwa donc wakati la garjo boise bureau d'études ngamina akini parce que garjo hunrawe makli arfanya hasi shika hena mrungu so helinu donc mrungu jambi ukana bo ça sert à rien go sujodo donc nswamine kange motive o majeune wa boise habaha mrungu kai komor ngabo administration nyumeni ya njia inyomba decentralisation ya hizo commune ngasina commune hena mabavu ngo una commune huvumbwa abo création d'emploi huvumbua e bureau d'études ibanu inu administration communale ngo una jukumu hindi yala demu waifanye harmale ala linu lauka omweri toshinda structure ye aménagement ya Komoro ongo ona jukumu majeur parce que hainansi yotinde daula tiko il devient des émers des collectivités territoriales donc des émers des communes doit kohuja wado délivrer les permis. Donc, abo une fois délivré au permis, abo bien sûr, il va le déposer, yo ça on extrait ngo tomba hindu. Somme déposer parce que nganzo ngo permis. Yo des jours où il est ingénieur ou ka étudier, ne ma architecte ou ka étudier permis. Donc abo déjà directement va créer un emploi au soni mes émérites. Ka ina ingénieur, ina meringo na besoin ingénieur, hein? Waili abo déjà nswamine ka bajoka ingénieur ya shome harmonsir. Nsuzamine. D'autant plus que abo indirectement va créer emploi parce que bien sûr ngaba jonja mapesa grâce à permis là il faut que comptable ngajoka secrétaire abo déjà yo créer entreprise mais à part yo shabala wa hana hazi za saya gono mathalani ufanye control bansi luzuka hu deliver permis ba uja angalia donc abo ngabo hazi zinji za jo créer lwao enge rikana wakati mwingi abo seti jo rajisa hauraji parce que voilà nsi ya hatu nunsi mahususu indensi woko mdujo kanale dawa hata hufuhurithishe maana rahoja jwe kale dahol ani boja kasticha de kale dahol donc abo hizo ndongo zinji za jojo zi reforme ekango wakati ngojuni ngarjozi hadisi sha sikaanzane le Zimbabwe kana zihazi za jokre harmwensi ino ingondwa reforme kwa zingizo zinji malheureusement boseye
ze serikali maana ino renge independence hale ze serikali zikazijashinda ngoma haula ra renge independence zashinda za structure le bundo la hensi donc ujiundwa taba sangari mimi na hajadruzi de nenzo neleze zinongozino même si kweli moroni ngabo mramblo delivery shaizo numbara jozi wazantsano radaru za demander permis moroni shabwe ngarjoka na mahala hundraji impossible wa demander wa permis. Maraba Ahmed Abdou Hassan, afikiri kanga mregrete mbabi en tant que journaliste yauka geladimu nifanye investigation njue est-ce que yelua ya huwasi yo assemblée hatu waivote au kaja ivote yabo hutoa angle muhimu na singardo fanya za enquête rijue ka yelua yongio au kaiti harma episode jao rijeri rihadi simbabi shabanga rinjao mbabi harma ye plan ya aménagement ya Moroni abaka tsunji ambabi humijinze shangarangalia hunu Moroni ransi Moroni hatabaha ye population ngenjezao kana recensement ya 87 rikana 20000 habitants Moroni yonde recensement ya tolwane RGPH ya 87 sha rangu 87 yataba yo mami ngatimizi bwana 35 ans yabunga bo recensement nyumeni yafanywa yabo population bien sûr i quadruple par rapport yora kanyu maja emaha ya 87 huja 91 sha Moroni hataba hakabasi mrujo jifare kangena address kabati nyumba ilo na address mrungu amliwaka ngwanzo ende mahala fulani ho bajanani ho mahala Ortega live ili yongi obo mrambo ni Moroni shabo ye point de référence de ka hujabo alfajri shakabati numero mrauno ka kweli Ortega live ye ka usi ho mrambo ni Moroni karibu no café du port bâtiment numéro tel numéro harmaru fulani ngojo hunrai nyumba hiyo yebanze taratibu za lazima yebanze hazizinu walazima wafanyemba inde ministeri ya aménagement ndo lazima wafanye ngo mandazinu inde la mairie ebanu umsajaja unu walazima restructure watie ordre ya huwasi wa kumurimba sofi voilà hainansi rangu hali hainansi hana plan directeur d'urbanisme c'est-à-dire heli aménageo wala zimondo doa haitu donc NCA tu ngelazimu woranzo pour la première fois réorganiser ces questions hizo avant ngelazimu ya ministère de l'aménagement watie wafanye hazi colossal wa recense ze nyumba zilo hunezete hina mrulo namba hindu ya recense c'est-à-dire ndo fanywa zile topographique mro ya enregistre ka ardhi yao ni numero yao haba parce que ngelazimu karna ujwar ke harmansi udozi so adresi ya honda huu ubakizil maju shazil maju omraya ikahujabala wala komor telecom huvire mnanzia donc izoti address karna udwar kensi harma ma question helilo ilazimu wandu dingo hize nyumba za hao zimatrikulewa sawa na we magari ya matrikulewa you hazi colossal sha yuna faida harmwensi in faida hendi ya mwando wanu wa recouvre u zempo waju shinda waju kana entreprise ngio banu jao ya address ya hao banja ngwando warengi ngono banu hatu wanawandu wakansimbala volvo bala ina mrolo namna espace ajujwa kane mna hindi banu hina mrulo namba hindu armansi yezu kana mna address boniso kana jete ma pesa armansi bien sûr dans le sens ya ukanabo ho empo waju hunra imposinji za junji yao chatindizo ba sindizo ba parce que ikanga wena nsi ngabo adresi bala haina mndu yo renouveler ba yindu kwamba certificat d'urbanisme unisa ukane ardu ya hawe nyumba inu ya hawe donc yo haina mndu yo hi renouveler chaque année ngombo e trésorerie komori ngona manki ya stratégie au lima pesa la bien sûr parce que ka hu renouveler mathala ni Ortega live bora wa habu ma nyumba inu mathala ni kainu ya hanyu haunga mwa emunye nyumba haina mahange lazimu ya renouveler haral majana matano haura al majana maili ngo imagine zira almajana maili za renouveler heina mwaha himba hindu onisa ke nyumba ila yaho kuja ihuza huyu ngono yo permete hindi ordre harmansi yo permete ordre yo chama pesa harmansi harma domeni zinji boko karna hundu wakati zinji waka tusahani etale harma domeni tutsinde hangu chamanzo neleze kana banu il faut écarter structure izujukire carte abo déjà on a créé beaucoup d'emplois ngono chez kakarja structure abunga tujuba karmu msajaja ngorjua obahanwe wabaki abo déjà niveau sécurité ngasi harma sécurité parce que ngarjua hena mndo bahanu yaishiu donc abo niveau sécuritaire ngasi na éléments chabanu helinu msajaja helinu no enfikiri il est temps NCA bon c'est ce que je pense ça n'engage que moi
ngelazimu rikaina mra kani adresse yahe shaitsidwa mbando moroni vala café du port ubire vala madamunduzi donc amini ukana ngelazimu structure rinomeze rue même si de madina yo madamundu sha omwena nomewa ya classifier voilà yemrujo jabanu ngwanzo ende bahanu hati ya ede voilà simpaka tsodozi ça voilà bose yo ijoka avantageux harma les aménagement ya hensi harma o ka hensi hatu ibasauhe boseye ijo apporter a solution maraba monsieur l'ingénieur banu haba hautsare di haraka ngabo epnud waja komor wa financer programme ya likana na hukana na he cartographie ya komor leo ngari nao ye technologie ngabo inyamba o GPS ikao yo isangi opérationnel harma zensipia harma umva waheze zamba uzo des adresse leo yele woye ezihaziza hanyu za husu lebundo no wasi ngamuno kaya ekomor ngarduja ujiadapte a partir ya he technologie loni leo komor lona fibre optique lona flelio 3 no rumio idarajaju ya he internet ngarduja ujiadapte ne cartographie yinuwio rishideri kana GPS idori indique harma vaunu harma ni ingénieur limfikiriu. Bien sûr, parce que yo projet gigantesque ça yo petit projet zero parce que là c'est un endroit fanya géomatique zo chinois cartographie on doit fanya zizo donc on est projet chamizo na kanzane leze zona bosena diwa zambavi no kana banu ngasi avancer haku rihansi base zinji cha keti trop tard dans le sens ya ukana leo ka mathalani wurlona e technologie no rija haina mru haina mairie kango enregistrer wangu wa honyumini wala ho enregistrer wa honkwani matricule ya nyumba c'est-à-dire adresse yao donc ya wito jo intégrer wa borso abo hata zemeri ziduka na ma informaticien yo logiciel ya tojo pangwa ni mwana wa komori wa insharmo wa somar mwensino et programme hi abo izo abo ekahwele wandro yo création emploi tena parce que il va falloir des informaticiens ya ukaongo tungeze hazingi yo bien sûr kama si volonté utungeze hazi afikiri hamambo seye o amboseye banu ndongo harman singelazimu fikira bose fikira hawija shaka wajaiona hamangu important donc il a fallu embosser jokiri à partir d'interview qui sait jokiri wandroa waishie interview embosser wa roma wa intégrer en tout cas ngam amini harma secteur yenu ya hatuinu ya BTP harma ya aménagement harma le bundo la hensi ngam amini ukana hazi za angizo amisuri kana e carte sofanya heli namba yenu ya heze permis amisuri kan so amini ka wajuka ingénieur parce que ngasi washasha kama nsini wajo shome sha ino secteur ban komori karja wa hata ani inde kina zensibo ko karja wa hata ani karti mengoni inde mana boko ngari ami hana mnaje karja wa mnaje kabatsi bundu hauje ngilo c'est-à-dire e ka huono za infrastructure ngoelewa kazi nse infrastructure ifozi pulani ngono nsujwe kango ngoma izimbabi ka mathalani hujabamba janani hono mbabi ze nyumba ngusante kazi asi nyumba zoka udu ilati nyumba zoka udure bien sûr bani for adapter njamba rendera wa hamade ili faransa ko parce que na ndo tsuhana heli wako wa tsuhana architecture ria hao shamimi ngamubukana ye muhimu harma bundu worlo na architecture ya lazimu riadapte muhimu dukana rwahe infrastructures joka solide zodunga énorme et pour cela il faut charien il faut restructurer zenongo donc wakati la endroit fanye wasoma zenongo ngwajo exploiter armenti izonsa hona be henry encore plus dukana banutsika yensi et domenino engeitilwa ngam amini ukana kujajo parce que bangabo danger public mimi si ono mjini hatu ziwani ngabo wandu wa kole ne zepare oui izo danger public izo structuré wane ne meringe bala mroka ou demander donc parce que mroanti emettre shanga bumijibo ko respecter hata sharia shopareni wo uja wa hazeni ba opareni parce que kwa ja demande utoka wa haili wakaanza donc ki ujoka huziandu na wataka wasimroka ou demander ngabo danger ça ya ngabo wandu wa hao walala 10 ans après wafu ha humidité parce que bala wabaliliana kwa wasunji hatamba hawa banungejo kiriwa hema pesa ho rdetse ne mapesa ho ya huwe harmazeni wasizinunga bo danger zilo au niveau climatique tena bien sûr et comment se fait-il quand jonjarmo nyumba ou par ces humidités ou par ces murs fissures donc abonga bo ngabo ola ulalo bala haishi ya hendenile ungunjo wade mimi ti technicien miti met
ngono me ingénieur me ngamjua kana yo source ya utrawadi donc ubanze danger ka ondro structure kurenge ingénieur ufanye hazi ngabo avantage zinji ekeda ula structure ngabo avantage zinji au niveau développement ya hensi parce qu'on doit jouer infrastructure zilo moderne mais aussi au niveau ya santé au niveau ya ndongo zinji donc avec création d'emploi hawiye zunungizo ensi nungi ya mami yono hamangi yo vraiment jeune ya ushi hina ndongo ani il suffit et on doit kane volonté ensi no rijo ibasa wansu amine en tout cas ya ukana wajo harmwe kariti ya lotsu ne serait-ce qu'un des permis certificat d'urbanisme zramba adresse nso amine ka karja recruter plus de 10 000 jeunes harmwe masiwa yo mane wa utsi washashi wafanye hazi harmwe secteur yo mais encore une fois il faut volonté politique on doit structure et batu sisi rije recréer hazi harmwe sensio en tout cas njamba sensio hazi zindwa harmwe sensio ilazimu structurer batu sisi parce que amine ka bureau d'études inchashi en tout cas si visiter bureau d'études ya nyumini pour une question ukawa na embauche et problème hindi kwa tsina hazi walinda wa hundre hazi sayo mbose ngwa joni parenta ko consult donc awezo na elewa hindi dukana engebala bakaya e structure wajokana hazi wajokana besoin wadonambia bon ngarjo para kanga sina hazi ngastru donc wajoni hansi bala parce que ngo en permanence on a chantier zinje zilo en cours donc yansi no ngwa structure bien sûr jondrazi hazi sia hata domaine ya economy wanu wa comptabilité wajondrazi wanu wa ma secrétaire wajorengwa waskondo wajuka uredije zenongo hizo wanu ma informaticien wajorengwa donc hizo nongo zinji za jobasa wa harmwensi afikiruka ya de bank yo muhimu na wakati ko tsiminji shatse na banu ngabula wama mahala hunji parce que banu wanu rihe serikali la wama nyinji shatse na banu ngabula wama yahe société civile tena haukaleo yekana sisirilo manga leo mdunge faransa ngwenshi faransa hau angleterre hau allemagne shangu elewa ukayangula lo harma immeuble ikaongo au 28e étage ye lazimu ye ulalo ya elewe ewanu wafanya je inu wafanywa étude hindini hata nyumba inu shindi himibanu wakati ya changement climatique wakati ya tremblement de terre zinunga du résister donc leo wananyasi walu faransa ikao wandu otoa zemali a 99% ya hema pesa ile bundo linu shaila demu ile leo ngela demu rizie ya improvisation ya ukaleombo ni wahawe nyumba na nanike mjomba wangu ya mapesa bauongu jofanya harahisi ngujorenga mndu fulani ikao hafundisha ingenieri harumabundo yafanye hazi yadiwaze maudu ya nyumba maudu yangu jofashe mwana yangu jorenga nyumba ile je mwami yewe antake ingenieur wewe conseil ani de conseil wajita wibe hindi husoni wanu madiaspora kaungwa toze maliza wo haze nyumba yebanu wo kwa tina wajibu ya ukailadhimu washemeze ukailadhimu rihunde namna indwaji haukango manga ngwa unawe namna architecture ya manga iliyo ya ukaridu haze nyumba zatu ndani amjoshida yo sitwali hadisio et c'est dans ce sens que nanzoni créer bureau d'études hangu et société de construction hangu pourquoi c'est leokana et je viens et kahange na mapesa parce que wale problème kangaro hakomori kutine mapesa ya head devi wafainiwa directement ukauje wa henyumba ngawe na mathalani de enkar ya he somo donc kangawe ne enkar ya he somo ya bongo besho mjomba au mwana nyu haja hali yezinji hali hawahamba bititi donc mimi e création et bureau d'études voko je mettais en place au muziun cham li de licence de manam so yivumba lezina am li de licence avonga mina wanama ma collaborateur yo hindi ngaranga e haziza hatu ngawena wanzo washiwa we jovien ngawena telle somme d'argent mathalan ngarjo fanye plan et devis rifanye donc ruambie kana telle somme yao hiyo ngarjo wa ngejo nyumba ngejo wasuli tel stade mathalan de fondation bahi kandi la de ulonyu haunde jao donc wakati la recharge sisi rifanye e hazia wewe ubehe mapesa nge avantage lo abohende sinde jose matériaux nje sisi ndio jo wa heli lazimu parce que ngaro rufanya suivi ya vanta kulala pari unipara unike hazi si ufanyilia mathalani si ufanyiano et mapesa hongo jo shtaki ye bureau d'études ya ila parce que il a ikansi ya hureje ye mwana maho kahali ukondi mwana nyu ngarambula na société hatu izo nyumba zinji za wahunu helezi na hema pesa wewe donc je pense que il doit favoriser parce que quand on fait une fondation déjà on a 10 000 € ya ça matala ni hautel somme ya ça ya hujarjo jardo évoluer chango rengo jwe kana je ti charge
entreprise jao wanifanyie hazi jao donc yavo wakati unga usuri kane hazi yao ngejo fanyiwa haungo jurande wema pesa yao shabanu abo wakati hindi suivez les normes ngon washiwa nyumba moderne ya suivez les normes ngon kuja chwailo parce que ngari rambulana et encore plus huende heze mwenyezo kuja parce que wana problème ngojo no société ngazi exige surtout zenku za kantiale ngazi exige ukana mimi ingelazimu nibalie tel million njeni wahe na mimi nsinizo bo bureau d'études donc yo si remettant en place donc je dois bosser je dois ni contacter et quand ça remet en place bien sûr avant bosser ngajo fanya mission pour éclaircis chandi yo ukana sahilisho wangu quel que soit son yaho cha hunda bureau d'études ufanyie zehazi moins cher et encore plus disante ka wa nyumba ya dunga zeno e diaspora idungu ye mbawa ya helilo parce que ngizo ze bureau d'études du joy doit chercher et kai hauze kuze société kai dungu umvao abo wakati yo hueleza ukana bon mitsende faransa si onondongo za nyumi nitselewa ukangelazimu ekangarfanya hufanya hazi ondo dufanya hazi he namna ino sheka huja hufanya hamade ya tsuparo roha abo wakati yo mnungelewa ukana bose keriwa la bakivano parce que wala hambo kamro roha wala mru wala msomo mwinjia au Paris donc aminikane majovion hatu amboseye wandisoelewa zenongo hizo hau ngejo handisoelewa zenongo hizo donc ze responsabilités ngizo partager la sirwa hao ya serikali donc ngizo partager nsuri hamrula parce que c'est des serikali ya leo ils ont des serikali successifs watuta zenongo zino en place rezamba waba donc je pense il y a des réponses inadjouées claires c'est et diaspora kana ngabo ze bureau d'études armensino ngabo wandro asoma wajuja mwa charge nga narti préférer charge parce que ide mwana mari mcharge andongo boko ka suzelewa ka suzima hizi omwisho zenongo kakazende heli ya lazima marhaba watukufu mwaka udunga ye Ortega Live amfikiruka ya wakatirani kiwa uhisa hauka ye leanshangi karibu hunu moroni hapo inu entretien rakafanya wadzimani mwananyasi Ahmed Abdou Hassan ikao remambia nuka hahundwe bak yahe aux années 2015 hende bushini hafanya 5 aiho hajange ingénieur wa BTP obonge Ortega Live ngarombo Mwenyezi Mungu haina jeudi kamwa benze rido jabanu haini ya hoa rido jabande fanya emission pédagogique harma fani zinji za ilmu ili wandu waridunga wawe hunde manufaa ya hizi mbao za matangazo zinu haukaze mbao za matangazo zinu wandu wenji wamba kawa nungo swarifuna iye matangazo harma za rezo sosio harma siasa bai ubunge Ortega Live sisi ngasina linye editorial ya education ya utahari someshe wandu rijulize wandu na deba ikaunga joka pédagogique eli wala ma wanashi watu mashababi ma universitaire na wala ma jeune haina mrujo dunga Ortega Live shaya jue ukahunu faida dans le cadre ya education ya malezi ya msomo ili wangonti pia wahundanene ze faida sharti sobaki harmasia sabai au kazi mbao za matangazo zinu ngizo na jukumu mkuu ya roawa harmi malezi ya hatu wabonge ngabo malezi ya dini ngabo mva usomi sasa na ustaarabu na ilmu inde mana ikao rikawa zimani mwanashi watu Ahmed Abdou Hassan ikao ni mwanashi wa mwanyasi directeur wa ile daulini mwanyasi Ortega wende mwanashi wa he obonge ureje haya unuka kairi ya jadu kana haina usiku jaleo kana episode ban ya hole Zimbabwe sharia shawaha namna ladhimu wandu wajibali harma uwasi hata mpaka ndabo marhaba menji baada mwaka wazima nasi ngatuna na harma mpango wa satena ekamwabenze ze jamaa pia salam na mkubali zentosa za heshima za howeni handali ya mpango unu harmanzia za kiteknik na mihila lidin ngatuna na usiku wa satena ekamwabenze santo